Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Pasteur et Thème, lequel se fait l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur a pambola moko na biso. Amen. Olo a pambola moko na biso. Tozui la Bible na biso 2 Rois chapitre 4. Tozui à partir du verset nango 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Tobondeli. Seigneur Dieu de grâce, te remercie lisusu pour salibiso ngulu na pokwa oyo toyo kaliloba na yo. Merci nengo sangisi biso nengo soso masa sangisa bana na sela mapapu na ye. Merci pour te misu likola mesa o tebilo mibale li papembe pe vinyo. Li papembe suni nzoto na vinyo makila. Tolia sunito mela makila to so bo moi to telemelingo ya nyoso satana. Pambola makonto tukotanga to bondeli bo na kombo na Yesu Kristo. Amen. To pese église mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. To pamboli nkolo po asali biso susu grâce na pokwa oyo tokoka na koyoka liloba na ye nebi ete eloko ezomema biso auprès de Dieu, c'est son amour, c'est son amour plutôt. Eza nde bolingo na ye nde ezali komema biso liboso na ye. Tozwi na écriture moko na Job 42 na verset nango 7 kokitamukie. Après que l'Éternel ait adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théma, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cet taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ah, les trois amis de Job, bapesaki nzambe kanda, parce que balobaki avec droiture. C'est-à-dire, mouto azoloba avec droiture, c'est-à-dire, mouto azotambola na mensonge, azotambola na péché. En réalité, ces trois personnes basumukaki devant l'Éternel.
Parce que l'Éternel a lobby que pour que ma colère ait s'éclaté likolo na binote, na frappé binote, bo kene place ya mosali na ngai Job. Bo mema bo offrande bo pesa ye ako offrir bo offrande wana pona bino, pe ako sambela pona bino, afin que ma colère ait se détourné likolo na bino. Dans ces versets, tous les gars seulement penser moko na kati. Ya on comprendre que les 3 amis, il y a Job balinga déjà bakufa. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est à s'abattre likolo na bango. Mais à cause il y a sacrifice. Kupitia ile sadaka. À cause il y a Job. Juu ya Ayubu. Lokola bazome mambeka la bango pa Job. Vile vile waleta sadaka yao kule. Ce qui Job a offrir ba sacrifice. Kama Ayubu anatoa ile matewake. Et Job a prié likolo na bango. Kisha Ayubu anaombea. Kana na nzambe ko se retirer likolo na bango. Na makari ya Mungu itatoka. Par là tozo comprendre que tozo appelle les 3 amis comme l'image aussi à peuple. Hapa tuna wale batatu kama picha taifa. Oyo ba pesa ki nzambe kanda. Bale baramkaburia Mungu kasi. La colère de Dieu est ko s'abattre déjà likolo na bango. Na kasirani ya Mungu inaanza kuanguka. Mais pour que base allait échapper à la mort, lakini njuba epute kukifu. Il faut baluka Job. Inabidi mtafute Ayubu. Parce que nzambe moko lobi ete bino botobi na nga na droiture te bosali te lokola mosali na nga Job. Juu Mungu anamwambia sema amkutembee mbele yangu muwaki amfanye sana mtoto wangu Ayubu. Ça veut dire Job nda tamboli na droiture devant Dieu. Nikusema ni Ayubu ndio alitembea na. Ça veut dire mouton nzamba bona qui intègre sans péché c'est Job. Ule muntu Mungu alimuona bila kosa bila dhambi ni Ayubu. En réalité le véritable Job c'est la rende Christ. Japo Ayubu akwenda nalaka ni Yesu. C'est lui l'homme sans péché. Ndio kwa mtu bila dhambi. Parce que alobaki yango ete azalaka l'œil des aveugles. Juu alisema anakuwa licho ya wale wakao. Azalaka le pied des boités. Anakuwa miguu ya oh l'œil des aveugles, l'œil des boités ça la rendait Jésus. Japo licho wa wala onaki na miguu ya wale na. Parce que ceux qui aveugle azangi lisu Yesu na opese lisu. Kama kipofu anakosa licho ni Yesu tamkaburia licho. Ceux qui koka azangi lokolo Yesu na opese lokolo. Kama ule mwenye kuvunjika anakosa mkulu Yesu ataona mkulu. Voilà pourquoi ndio kwa maana notre frère Job ndugu yetu Ayubu il fallait qu'à prier pour les 3 amis na ye ilibidi aombe bale bandugu yake afin que la colère de Dieu ait se retirer likolo na bango. Juu kasirani ya Mungu itoke juu yao. La seule personne qui est capable nzamba ko exaucer na losamo pour que nzamba frappe ote c'est véritable Job qui est Jésus. Mtu mmoja ule Mungu anaweza kushikia malombe lake njuma makari yake sauke juu. Jésus va faire il a fait les sacrifices pour toi. Yesu Kristo anafanya matoashi juu yako. Et il priera aussi pour toi. Na atakuombea. C'est-à-dire après les sacrifices, kisha ile sadaka il devient l'intercesseur. Kula anakuya muombe. Il doit continuer à prier pour toi. Inabidi aonde. Pour que la colère de Dieu s'abatte likolo na ote. Juu kasirani ya Mungu depuis l'œuvre de la croix jusqu'aujourd'hui, c'est Job véritable qui fait l'intercession pour ses 3 amis. Azo prié pour Nabami naye afin que la colère de Dieu se détourne du colon d'Abango. Ceux qui osent la joie ce soir, ceux qui osent la pour écouter la parole, parce qu'il y a quelqu'un qui fait l'intercession à cause de toi. Amen. C'est lui celle que Dieu exauce. Nzamba oka losambo na yote. Mungu ashike malombi. Aokande losambo ya Jésus. Anashika malombi ya Yesu Kristo. Asa balam. Sans Jésus okoko exister tes frères. Bila Kristo wewe hautaishi. Sans Jésus okoko vivre tes frères. Bila Yesu Kristo hautaishi. Voilà pourquoi tu dois aimer ces messieurs-là de tout ton cœur, de toute ton âme, frère. Maana inapini upende ule mtu kwa moyo wako. Tu dois te donner en lui. Inabidi ujitoe kwake. Na makambo nyonso. Pour que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Tozali kokoba na marche na biso sur la résurrection du fils de la femme Sinamite. Tunakuwa tunaendelea nje ya kishina yetu inasemewa ya ule ya ufufuko ya mwanamke wa kusunami. Na bazi tozana nous presque na début ya marche na biso parce que na nous présente comme na problème de résurrection te. Mina wazia tunakuya mwanzo ya mwendo yetu ndio atafika kubamba ufufuko. Le mercredi toloba qui était tozali
la colombe azali koluka la terre bimana mai pour ka ko ya likolo na ngo. Siku ya tatu tulisema tunakuwa kama njiwa inatafuta budongo njia pate pa kusimamia. Ça dit tozo ça la démarche jusqu'à ce que tokokoma na place wana. Ni kusema tunafanya mwenendo yetu paka pale tutafika ile phase. Voilà pourquoi tolobaki ete tokoke na ngo ka mbala moko boite il faut to ça la ba démarche ba contour nyoso ezana kati wana. Ndio kwa maana tulisema tuwezi kwenda mbio mbio na bitu tuzunguke ndio tufike papa ile phase. Tolobaki na par rapport à Zacharie chapitre 3, les hommes sont des signes. Ça veut dire, geste Elisa Zosala, Géazi Zosala, la femme à distinction Zosala, Mobali ne qui est le vieux et le fils ezane mate ya mobimba. Ni kusema ile kutenka ile Géazi unafanya, Elisha unafanya ule mwanamke na ule mwana na ule bwanake sasa kwa mwenye kuzeka kuna kuya mahubiri ndani. Totalisa qui était la chambre haute oyo mwasi na mobali batongela ki Élysée, c'était le corps de Jésus. Tulisema ile chumba ya juu ile mwanamke na mume wake balimujengea Elisha alikuwa ni mwili ya Yesu Kristo. Parce que la niko kelena na mate était sur la chambre parce que la chambre ezolo bana makambo ebele. Mishipende kwenda mahubiri langalia chumba juu ilikuwa na mambo ya mingi kule ngambo. Parce que la chambre ça la rappelle le lieu saint. La chambre ça la rappelle le lieu très saint. Parce que ce qu'on dit dans Psaume 19, bazotal c'est le soleil c'est le kola époux et sortir na chambre. Dans la position na chambre azola tabiloko mibale. Chambre par rapport à Psaume 19 ezolobela éternité ezolobela paix l'église. Ile chumba inaonesha kulinganisha na Zaburi 19 umilele na kanisa. Parce que l'église les a rappelé la chambre. Ju kanisa nayo la ni chumba. Et Jésus aussi alobaki ete soko lingi kosambela kota na chambre nao. Na Yesu Kristo alisema kama unapenda kuomba ingia ndani ya chumbani. Po tata na yo azali na makolo ayoka yo. Ju baba yako la kwa juu mbinguni. Ça dit soko lingi lo samboneza l'exaucer par nzambe faut sambela kana kati ya chambre. Kama unapenda malombi yako Mungu aikubali inabidi uombe mu chumba ya ndani. Siko bato balika ke interprétation te. Bantu wapendake. Siko oyo alalaka na azara pas grand frère na ye chambre zalaka chambre saloton studio azanga chambre siko kusambela wapi? Sasa ule nduko analala kwa mkubwa yake analaka msalon yata umea wapi? Balobi teke na chambre ya muninga. Abaseme muchumba ya balobi entre dans ta chambre. Chambre feza la yayo. Ingia muchumba ya ndani yako. Ça dit tolingi okota kuna te. Atupende kuingia kule. Parce que ça ozabiso bataille belé. Dieu tatubeba mwakati ya mingi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Parce que ezaka kate soki ndozo simbe il faut loko nyoso tokuta longa toloba tokosambrouiller na matea tozana. Aitasema kinto tutagusa tupate kusemeze tutavuruka mahubiri yetu. Ça veut dire moté até avec la sagesse et l'intelligence aussi. Mhubiri anaubiraka na hekima na akili. Aifaza na objectif. Oyazo poursuivre. Na lengo ile kunafuatilia. Poso kaza l'objectif te aotea eloko te pe bokuzo na bino eloko te. Juu kama sina lengo na fukuzia mtu hasta ubira kinyo. Na kati ya objectif il faut canaliser aussi révélation na ye pe prophétie na il faut canaliser toujours na kati ya objectif. Japo ikuye kama inahubiri ikuye ila fukuzia lengo hata unabii hata ufunuo inabidi aiongoze paka kuile lengo yake. Voilà pourquoi Jérémie zolo baboy. Ndio kwa maana Yeremia unasema hivi. Tango Israël bazoke na captivité. Wakati Israeli enenda kule kubufu. Lokola bayeba kinzela te. Bila bakuyue barabara. Pour que na retour na bango bazonga malamu luzuba olonga Babylone bazonga Jérusalem. Njoo mukurudia warudie vizuri watenge Babeli warudie kule Yerusalemu. Na tango bazokende na nzira il faut pas poser ba poto. Wakati beko nene na bidi uweke ile mapoto. Ba poto ne ko servir bango na retour na bango pour que babuka mbwa mboka te. Ni mapoto itabasaidia mukurudia basipotee. Oh ndenge tozabo tozali na retour ya éternité frère. Hapo hivi tu kwa wakati tunarudia ku. Tozali na mapoto ezo servir biso ba référence poto bunga nzela te. Tunakuwa na mapoto ya tusaidia kutonesha tusipotee bala. Oh ba poto eza ba prophète. Japo ile mapoto ya. Voilà pourquoi l'écriture dit. Ndio kwa maana andiko nasema. Cherchez la paix avec tous. Mutafute asalama na wote. Et la sanctification. Na utakaso. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Bila hiyo hakuna mtu atamwona Mungu. Ça dit un vrai prédicateur doit chercher la paix avec tous les prophètes. Nikusema mhubiri wa kweli nabii tafute salama na banabii bote. Ça dit soko lingo buka na nzela te kote babuzalaka na kimia na ba prophète nso na ba Isaïe na ba Jérémie il faut bakota na kati ya litea na yo. Nikusema kama upende kupotea mbarabara unaenda tafuta salama na ba Isaïe. Parce que bango ne bazali référence ya nzela.
ndio wanakuya ile kionesho ya barabara. Voilà pourquoi la Cantique des Cantiques chapitre 1. Ndio kwa maana mnyimbo wa Solomon. Mwasi azalaki na posa ayeba esika nini mobali apemisaka bampate na ye na midi. Mwanamke anaotafuta kujua wapi bwanake anakaka. Esika leisaka bango. Ya midi. Bapesi ye conseil bayebisi ye landa batrace ya brebi. Fazi banakulaka na banampatia ile mashauri ya kusafata miguu ya bakondo. Ça dit pour ye ayeba bisika nini l'homme aleisaka bampate ni falanda batrace ya babrebi. Tu mwanamke ajue fazi alishaka nkondo na bida fate miguu ya nkondo. Oh, les traces de bébés ezalaka nde les chemins et ya chantier. Japo ile miguu ya nkondo alani kabaraba miguu ya kabaraba kaloko. Chemin ya chantier ezalaka nde nzelo esalami na makolo. Kale kabarabara kaloko wale kabarabara kafaziwa kupitia miguu. Eza nde batu balekani. Nikusana fazi batu walipitia. Voilà pourquoi soki okei na mboka songolo to voyage oyebi mboka wana te. Ndio kwa maana wakati unaenda mji fulani kumuji kula uye boyeba ke mboka eza pembeni awa. Juu yasa mji wapi kandoka. Omona nzela ya makolo ya batu. Utaona ile barabara. Soko moni nzela ya makolo ndo boyeba ka ya la vie ici. Kama unaona barabara miguu ya bantu yasa. Oh, par rapport ya Psaume 44. Japo kulinganisha na Zaburi 44. David azoloba. Daudi anasema Nazatozali bazali komona biso lokola ba brebis destiné na boucherie. Anasema beko natuona kama ile kondo wanapeleka kufasi wanachinja. Ça veut dire ba brebis ezalaka nde ba prophète. Nikusema bale ba kondo ya kwa maana. Ça dit nzelo ba prophète baleka ko créer ya yote. Tabola na nzela ba prophète frère. Ile barabara banabi alipitia ushitunge barabara yako. Ndo kende komona le lieu du repos frère. Utaona fazi ya mapumziko. Soko créer nzela na yo kokufa. Kama unatunga barabara yako. Tabola na bitambe ya basakoli frère. Tembea pale banabi alikanyanga. Esika ba Esaïe baleka yo peleka wala frère. Aisha alipitia wewe pitia pale. Et on monte le lieu du repos. Utaona fazi ya mapumziko. Est-ce que vous êtes malade? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi ton simba qui toloba qui était cette femme il y a distinction c'est Israël. Tuligusa usa ule mwanamke wa achanisho inakuwa ni Israeli. Et c'est aussi l'image du peuple. Japo kule la kwenda picha taifa. Parce que toloba qui d'écriture dans Naoum chapitre 3 verset 13 les femmes sont les peuples. Tulisema na andiko ila mkitabu Naoum sura 3 mstari 13. Ton simba qui Élisée toloba qui était toloba qui Élisée c'est l'image de Dieu lui-même. Tuligusa Elisha kusema inakuwa ni picha ya Mungu peke yake. Toloba qui était Géasi c'est le Saint-Esprit. Tulisema Gehazi anakuwa ni picha ya Roho Mtakatifu. Et ton simba qui la chambre haute comme le corps de Jésus. Na tuligusa chumba ya juu kama mwili ya Yesu Kristo. Parce que nazoli ngana nukokota kota kuna penzana nte. Juu sipende kuingia kule sana. Parce que faut ye bango boye. Inabidi huyo hivi. Jésus c'est tout un corps. Yesu anakuwa ni mwili mzima. Est-ce que vous avez malade? Yesu azalaka ne corps mu. Yesu analala ni mwili. Christ c'est l'esprit. Na Kristo inakuwa ni roho. Oye kufa gezalaka ne corps, c'est Jésus mutakufaka. Ile la kufa ni mwili ni Yesu anakufa. Mais le Christ ne meurt point. Kristo anaishi milele. Omoni mouvement no komona ngwapi? Ile kutenga utaona. Mouvement no komona ngona 1 Samuel chapitre 20. Ile kutoka utayo ile kutenga utaona Samueli wa kwanza sura 20. Jonathan na David. Jonathan na Daudi. Jonathan zobenga David azali amnae. Jonathan eko naita Daudi akuwa nafsi yake. Bible biete Jonathan lingaki David comme son âme. Biblia kuna shuhudia kusema Jonathan alipenda Daudi kama nafsi yake. Asali David azalaki l'âme de Jonathan. Nikusema Daudi alikuwa nafsi ya Jonathan. Oh, selon Lévitique 17, japo kulinganisha na Walawi 10. L'âme c'est le sang. Nafsi inakuwa ni damu. Âme ezali sang. Damu inakuwa ni nafsi. Est-ce que vous avez madame? Âme eza makila. Ah, ça veut dire le sang de Jonathan c'est David. Damu ya Jonathan inakuwa ni Daudi. Est-ce que vous avez madame? Parce que abengi âme naite. Est-ce que âme na corps ekisana? Nafsi na mwili tena. Âme na corps etambola esika moko. Nafsi na mwili tena. Mais yo est-ce que maloba Jonathan? Sikiasa amesema Jonathan. Jonathan zo ebisa David boy. Jonathan unambia Daudi hivi. Ngai soki na kokufa to na kokufa te. Kama mimi nitakufa wala kama sitakufa. Menga na yebi ke yo. Mimi najua kusa wewe. Na sima ya liwa ya tata nga yo muto okoma roi na mboko yo. Asema kisha kifo baba yangu utakuwa mfalme. Menga isoki na kufi. Kama mimi nakufa, kobosa na ndaku na ngai te. Usisabu chumba yangu. Sadi na maloba ya Jonathan. Jonathan azo souhaiter que ya kufa. Jonathan unasema yeye atakufa. Mais David akufa te. Na Daudi atakufa.
Alors voilà. C'est-à-dire Jonathan ça prophétisa qui sa mort. Ni kusema Jonathan ndio alitabiri ndio kifo yake. Voilà pourquoi ton cas quand Jésus parlait que nakokufa sima mikolomisa tunakose quoi. Il avait déjà prophétisé sa mort. Kwa maana atushangake wakati Yesu asemaka mimi nitakufa na nitafufuka. Parce que Jonathan c'est Jésus. Jonathan yalikuwa ni Yesu. David c'est le Christ. Na Daudi yalikuwa ni Kristo. C'est Jonathan qui va mourir. Ni Jonathan atakufa. Mais David akufa te. Na Daudi atakufa. Asala madame. Mais bango nyoso baotambola esika moko. Na bote baadhi atende fazi moja. Landanga bien. Fata mzuri. Jonathan akufa wana ozwi na 1 Samuel 31. Kusema Jonathan alikufa kwa wala Samuel. Jonathan akufa na montagne ya Gilboa. Jonathan alikufa kumlima Gilboa. Parce que montagne ya Gilboa. Ile mlima Gilboa. Elobelaka pe Golgotha. Inasemezana na yo mlima. Montagne ya Gilboa elobelaka pe Israël. Ile mlima ya Gilboa inasemezana na kisha Israeli. Parce que na loyembo ya David azoyemba. Nyimbo ya Daudi wakati unaimba. Azoba ke montagne ya Gilboa yo kweisaka bato kweisaka ba hero. Inasema wewe mlima ya Gilboa unangushaka basuja. Otango David azoyemba ke la montagne de Gilboa ekweisaka ba hero, ça dit la montagne de Gilboa yango nde bomaka ba prophète. Ni kusema wakati Daudi yako naimba sema wewe mlima wa Gilboa faji yao joko na ukawa suja, ni kusema ile mlima jana wakati. Voilà pourquoi le baki était. Joko kwa maana alisema hivi. La rosée, ile umande. l'huile, mafuta. Ekati likolo eko kitani sute. Haitaanguka tena juu yako na katika. Otango la montagne de Gilboa bazo privé l'huile na rosée. Wakati bila kosesha mlima Gilboa ile mafuta na ile rosée. En réalité par la mort de Saoul et de Jonathan. Kwa ukweli kupitia kifo ya Saulo na Jonathan. Gilboa rozala privé na rosée pe na l'huile. Gilboa atakosa umande na mafuta. En réalité le ciel sera fermé pour la montagne de Gilboa. Kwa ukweli mbingu itafungia njia mlima Gilboa. Pona nini kwa isaka ba hero? Kwa nini? Njoo na la montagne de Gilboa. Japo ile mlima Gilboa. Oye kwa isaka ba hero c'est Israël. Ile angushaka basuja kwa Israeli. Azo malam. Amen. Jérusalem bino batozo wa prophète. Yerusalem mwe mnaua manabii. Votre maison sera laissée déserte. Chumba yenu itabakia jangwa. Otanazo que votre maison sera restée déserte. Wakati sasa chumba itabakia jangwa. Aiko na kisake cette maison il n'y aura pas de la pluie. Inafaa kusema hii mwile chumba utakuya vua. Pona nini? Jua nini? Po ezo kwa isa ba hero. Tiku na ngusha basuja. Azazo la malam. Oh, Psalm 133. Japo Zaburi 100. Kuna bazota lisaete Aaron. Kule unaonesha Aruni. Parce que écriture le big il est doux et agréable ba frère basangana. Et c'est comme quoi? Andiko nasema inakuwa vizuri wakati wa ndugu. Ndenge moko mafuta ezo kitana mutu ya Aaron. Inakuwa mfano moja vile mafuta. Na mandefu pene lamba. Inasema mandevu na kunguvu. Ezali lolenge moko l'huile ezo ki et la rosée ezo kitana montagne ya Hermon. Inakuwa mfano moja vile umande unashuka kumlima ya Hermon. Ah, ça veut dire il y a une montagne. Ni kusema kunakuwa mlima. Oyo la rosée eza cessé ezo couler. Kule akuangukake. Cette montagne c'est Aaron. Na ile kule umande naangukake. Mais il y a une montagne. Na kunakuwa mlima moja. Oyo ba faire cesser la rosée okita likolo na ite. Kule banakatala umande na ishanguke juu. Oh, par rapport à Galates chapitre 4. Kulinganisha na Galatia sura hii. Les deux femmes sont des alliances. Wale wanawake wawili kwa c'est aussi des montagnes. Inakuwa milima tena mbili. Asa madame? Agar, c'est une montagne, c'est Israël. Agar inakuwa ni mlima inakuwa ni Israeli. Sarah, c'est une montagne, c'est Jérusalem d'en haut. Inakuwa mlima inakuwa. Voilà pourquoi tozota lisaite. La montagne comme une femme. Ile mlima. Ça veut dire Israël lokola ba hero ba kwei. Inakuwa kama ile mlima fazi bana. Na sima liwa ya Sauli na Jonathan. Kupitia kifo ya Saulo na Jonathan. Yazali privé na ciel. Et privé na rosée qui est la bénédiction. Voilà pourquoi tout ce que dans sima liwa Yesu. Ndio watu nasemaka kisha kifo ya Kristo. Israël le ciel est fermé pour lui. Israeli mbingu nafunga juu yake. Mais biso la montagne de l'Hermon qui est Aaron, le royaume des sacrificateurs. Chez mlima ya Hermon inakuwa Aruni inakuwa fazi ya bakoani. Qui est la montagne de Sion. Inakuwa mlima ya Sayuni. Il y a la bénédiction. Kunakuwa baraka pale. La rosée de sa frère. Kunakuwa umande na shuka pale. Est-ce que la malade? Amen. Amen église. Amen. Voilà pourquoi total c'est que Jonathan zoko kene ko kufa na montagne Gilboa.
Njoko tunakuonesha kusema Jonathan anakufa kumlima Gilbo. Oh, pour Jonathan kufa, il faut pas bêter ma flèche, frère. Japo ndio Jonathan anakufa na bila mtwanye mshale. Ça veut dire Jonathan kufa na montagne na Gilboa ba bêter ma flèche. Ni kusema Jonathan anakufa kumlima Gilbo alimtwanga ile mshale. Parce que la montagne na Gilboa combien de personnes bakufa 4 personnes. Japo kumlima Gilbo kulikufa bantu 4. Ezalaka Saul na bana na misatu. Kulikuwa Saul na watu wake batatu. Ça veut dire Saul aussi comme Christ. Saul kama Kristo. Azo kufa ensemble avec la loi, les prophètes et les psaumes. Eo nakufa na Zaburi, manabii na sheria. C'est aussi un aspect, frère. Inakuya kipande. Mais tous aussi Manera Jonathan, Hapa tunagusa Jonathan. qui est aussi l'image de Jésus. Anakuya picha Yesu. Il sera tué par des Philistins. Atauliwawa kupitia Wafilisti. Oh, véritable Jésus aussi a été tué par des étrangers, des Romains. Yesu Kristo wa kweli aliuawa kupitia wageni wa Parce que babetaye ba flèche. wanupiga mshale. Association à madame. Voilà pourquoi notre frère Iri. Ndio kwa maana ndugu yetu Uria. Parce que ngalinga Iri mingi. Na mpendaka Uria sana. Iri c'est notre frère, frère. Anakuwa ndugu yetu. Il ne faut pas les rejeter, frère. Haibidi kumtupa. Iri amutu malamu. Uria anakuwa mtu mzuri. Amen. Amen. Tango David a bibi na Bathsheba. Wakati Daudi anatoka Barsheba. David a bibi na Bathsheba. Kisha Daudi kutoka Barsheba. Iri azalai na front. Uria alikuya kuvita. Iri tango azongi. Wakati Uria anarudia. Ola kitananda kuna na palais royal. Yeye aluye kuchumba yake anakuya David a s'entretenir na ye. Daudi asumburia naye. Aibise de kitananda kuna yo okende ko bimala mwasi dawa. Anamasa rudia chumbani mwako utoke na alobi oh baninga na front. Bandugu yangu kuvita. Ngana kende ko bimala mwasi na ngai. Mimi kajuana bibi yangu. C'est ça une culture ya un guerrier, frère. Inakuya ni ile tabia kupika. Baninga bakoza te na ba jeune na ba prière. Toi tu es avec ta femme dans la maison, tu laisses tes frères ici. Bandugu walikuwa bebe malombi abe naomba wewe na bibi yako kunyumba. Unaacha bandugu yako hapa. Otiki baninga bazobunda bitumbawa. Unaacha bandugu yako kumbala hapa. Yo zo bimala mwasi na. Wewe unatoka na bibi kunyumba. Tu es un faux frère. Unakuwa ndugu wa bongo. Zala na culture ya iri, frère. Kuya na ile tabia. Bino nyoso na front. Sio wote tu vita. Baninga na jeune. Bandugu mu mafungo. Yo zo créer ba maladie. Wewe unalala na magonjwa. Parce que kokaka no nzala te. Jo uwezaje kufunga mafungo. Est-ce qu'on a na madame? Amen. Zala na culture ya iri, frère. Wana tabia ya Uria ndugu. Baninga na bataille yo okenda mwasi na ote. Wewe bandugu kuvita. Yo pe zala na bataille. Na wako ya kukombi. Yo pe zala na kati ya bitumba po bolonga ensemble. Ya kati ya vita ndio muwine pamoja. Parce que ennemi na biso nyo sezala kwa mutu moko c'est le diable, frère. Tu adua sisi wote na kwa mtu wale ibilisi. Soki yo sunoli baninga na bataille. Kama wana kiingia bandugu vita. Ça veut dire ils ont rejeté l'œuvre. Ni usona unatupa kazi. Voilà il y a le baki abi non non. Jo bana Uria. Comment baninga na bitumba? Kwa njua nini bandugu wewe? Ngala ko ndina mwasi na ngai. Ngatoki ya yangu nyumba. Hapana. Je resterai ici. Mimi nitawakia hapa. Baibisi David. Njua anambia Daudi. Amoni iri. Mwambia Uria. Abo matakuna. Anakataa kwenda kule. Skwari David alodi Daudi anasema il faut kufa. inabidi akufe. David a eu lettre. Daudi anabia mkani. A commis la lettre. Anaandika mkani. Azo commis la Joab. Wewe unamjia Yoab. Joab. Zoairi. Beba Uria. Chae na front. Umweke kule Na première rangée à bataille. mstari ya kwanza ya vita. Akufa. Akufe. Azui lettre. Anabeba mkanda. Arulango. Anaifunga. Apesi iri. Anampatia Uria. Iri asimbi lettre izo kememaliwane na kati. Uria anabeba mkanda asemeza kifua yake ndani. Yebo memi lettre ne inde dit pas Joab. Anakuwa polepole anampatia Yoab. Apesi yango Joab. Anamkabana Yoab. Joab azui lettre atangi. Yoab anabana somo. Iri c'est un guerrier. Uria anakuwa mpika vita. Amuta bitumba. Awa mtu apika vita. Bazue batie na première rang bataille. Anamweka kumstari ya kwanza. Première rang. Mstari ya kwanza. Onyo so ebi kaza soldat. Ule wote anawasi kwa askari. Ceux qui bazana front na bitumba. Kama yuko ule Batie na point chaud. bakimoje fazi ya nguvu kabisa. Na première rangée. Mstari ya kwanza. Yemo kaibi aona mutu na que je suis sacrifice. Anajua kusema na kuya ile sadaka. Un soldat yaza éveillé. Ule soldat, ule askari mwenye Ana posa kukufa te. ashikana na ama ya kufa. Aokima. Atakimbia. Mais soldat yaza na posa se sacrifier pour son pays. Ule askari anakuwa na ile tamaa kujitoa nje mkimuji yake. Aondima. Atechika. Iria yebaki yango. Uri alijua. Bazui livre bapesi. Rolo livre bapesi. Kwa chake kitabu kwa. Akatelemi na première rang. Anashika mstari ya kwanza. Yoka sikoyo Joab. Sikiasa Yoab. Joab akope bayeba ni malamu na David makamna bango mibale. Joab banayoana Daudi mambo yanafanya. Siko azotinda maloba pa ba serviteur. Njoo anatoa misemo kwa watumishi yake. Tala iri
Angalia Uria atelemi na premier rang. anashika mstari ya kwanza. Okokende kolo papa waboy. Unaambia mfalme Soki akufi. kama anakufa C'est que bato batelemaki na parce que na ba période ya kala bitumba ezalaki na ba mire. njuma wakati zamani mabukombe ilikuwa mpamba. Les archers ezali bato babeta ba flèche. Les archers bato apikaka bazalaka likolo ya mire. Banlaka juu ya c'est ça na ba nini ba construction akala. Inakuwa ni majengo. Babeta ka ba flèche na mire. Banapikaka ile mshale juu yake. Aso alinga malamu? Amen. Totangi na écriture wana. Tusoma ndiko ile. Tozwina 2 Samuel. Tunabeba mkitabu wa Samuel wa pili. Nzamba acha biloko pona biso frère. Mungu aleka ibintu njoo yetu. Acha nango batu musute. Ashikuje watu wengine. Bamusuba kofinga na bango iri. Ndio tamuchambula Uria. Me biso to okumisa iri. Shi tutamushifu Uria. Aujourd'hui 2 Samuel chapitre 11. Baba Samuel wa pili sura 11. Aujourd'hui à partir à verset 18. Unabeba kwanza mstari ya 18. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans les combats. Joab akatuma mpeleka mjumbe moja njoo kupeleka ripoti kwa yote ilipitikana katika. Il donna cet ordre au messager. Akampatia hiyo agizo. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat. Wakati utaisha kupeleka ripoti ya hiyo yote angalia vita. Peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira. Saa zingine atasilika na atakwambia. Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Kwa nini mukaribia na kwa muji njoo kumbana? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Amkujua kusema na pikaka mishale juu ya ukuta. Qui a tué Abimelech fils de Jerubeth? Nana alimua Abimeleki mwana wa Jerubeth. N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de mêle de moulin? Haikukuya mwanamke moja alitupa juu ya ukuta ile kipande ya ile meli ya moulin. Et n'a-t-il pas mort approché de la muraille? Asikukufe kwa kukaribia kwa ule et n'a-t-il pas mort à Tébet? Asikukufe kule Tebet. Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Kwa nini mulikaribia kule ukuta? Alors tu diras à ton serviteur Iri le Hétien, na utasema kwa mtumishi wako Uria wa Etienne est mort aussi. anakufa naye. Verset 24. Mustari Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs. wale wa archer walipika mshale juu ya Et mkuta. plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Iri les Hétiens est mort aussi. Wengi wa watumishi wako wanakufa na ule Uria mtumishi wako anakufa. Ça dit Joab a mis message oyo et ba memelango David na serviteur. David a serviteur a ebine complot et salami na katite. Ule mtumishi asikuye mambo likitamu ndani. Et bibi na ogaka ke ba soldat ba s'approchaki pembe na miraille. Itoka kusema waskari Zokande y avait une lettre oyo komaki ete Iri fakufa. japo kulikuwa mkanda moja na njia. Tango Iri azi lettre apesa ngo Joab. Wakati Uria anada mkanda. Joab atangi lettre. Joab anasoma mkanda. Azui Iri atie na premier rang. Anabeba Uria amweka musa. Iri a discuté. Uria asikubishe. Les archers Nicolas Miraille. Bale bapika mshale. Ere babimi. Wakati wanatoka. Ba petit ba flèche. Wanapika ile mshale. Ezui Iri. Inamubamba Uria. Iri akufi. Na Uria akakufa. Est-ce qu'on a madame? Oh Iri ici. Japo Uria hapa. C'est Jésus. Na kwa ni Yesu. Oh ya memaki lettre oyo ekomi liwana na kati. Ule alibeba mkanda inasemezea lufu yake ndani. Dans le rouleau de livres, il est question du bois. Asema ndani ya kitabu ina Yemo kwa memo mukano ememi liwana. yeye mwenyewe alibeba kitabu. Parce qu'Azalaki agneau frère. Jua alikuwa mwana kondoo. Voilà pourquoi tango batie na premier rang o discuter te. Kwa maana wakati waka mstari ya kwanza siwezi. Parce qu'ayebaki ete azalaki l'animal pour le sacrifice. Jua aliwa kusema anakuya yule nyama njoo wa sadaka. Or en réalité, Joab c'est Moïse. Japo kwa ukweli Joab alikuwa ni Musa. C'est Moïse qui a tué Jésus frère. Musa alimua Yesu Kristo. Joab c'est l'image à ba sacrificateur. Na Joab anakuwa picha wako. Oyo batangi lettre.
bo walisoa mkanda bataliri banamngara Uria c'est-à-dire yenda bongisa bipo na sacrifice. sasa yeye anastahili ndio sadaka. Voilà pourquoi Kaifa alobaki na Jean 11 kwa maana Kaifa alisema moyo wake esengeli mutu moko akufa po bato ebele babika. ilibidi mtu mwa akufe tu bantu baminyi baokolewe. La Bible dit que comme il était le souverain sacrificateur cette année-là, Biblia unasema vile alikuwa mkuhani mkuu ile il prophétisait pour la mort de Jésus. anaanza kutabiri njoo ya kufa. Oh, qui fait le choix de l'animal sans défaut Satan? Nani anafanya ile uchakuzi ya nyama bila kosa bila dhambi? Sacrificateur ndaponaka nyama oyo ezangi défaut. Ni mkuhani ndio atakulaka nyama bila kosa. Yenda kolobake bozwa nyama oyo boboma. Yeye asema mbebe ule nyama mumue. Voilà pourquoi Caïphe c'est lui qui a sacrifié Jésus. Njoo kwa maana Kaifu yeye alimtoa Yesu. Voilà pourquoi l'écriture le bien était non, Jésus a été tué selon la loi. Njoo kwa maana andiko nasema Yesu aliuawa kupitia sheria. Voilà pourquoi l'écriture dit Njoo kwa maana andiko nasema il sera condamné selon notre loi, il va mourir selon notre loi. Notre loi. akufe kulinganisha na sheria yetu. Oh, Iria solo andima ko se sacrifier. Japo Uria wa kweli alitia kujitoa. Ko Barcheba akoma mwasi ya roi. Njoo Barcheba akuye mwasi bibi ya muwa. Po Barcheba akota na royauté. Njoo Barcheba aingie kufalme. Akoma reine. Akuye malkia. Iri falaka se sacrifier. Inabidi Uria ajitoe. Est-ce que la madame? Voilà pourquoi Joab Jonathan Jonathan Nicolas montagne ya Gilboa juu ya mulima bazo bete ba flèche wakati wa mpika ezalaki nde liwa ya Yesu sur la croix frère. kwa kufa kwa Kristo ndio. Remarquez ceci. Tazama hiyo. La Bible zoloba notre frère aussi qui ici Absalom. Biblia unasema ndugu yetu Absalom. Parce que Absalom abandait côté alité ya kokesana na David. Ndio Absalom anaanza kuhubiri mahubiri na chana Daudi. Parce que Absalom alité de Absalom ezaini. Mahubiri ya Absalom ni nini? Batuba kende lisu c'est pas David ité. Bantu ashinde kwa Daudi. Parce que David ayebi kopesa batu jugement bien te. Juu Daudi ashio kuleta wa. Yenda ayebi kopesa jugement Yeye bien. ndio analeta kuleta hukumu. Soko ye pa na ye. Kona kwa kwake. En tout cas au gracier yo. Atakutilia. Abaka le kamunao. Oza raison. Mambo yako unakuwa na sheria. Est-ce que madame? Yeye mtabane ko gracier batu. Yeye ndio anapatia bana. Il a gagné beaucoup de hommes. Ana ukota watu mingi. Est-ce que madame? Et Absalom atazalaki un homme saint. Na Absalom alikuwa ni mtu takatifu. Parce que balobi kazalaki azaki kitoko banda na mutu kino na plante ya pied. Asema alikuya mzuri kwanza kuchongwa mkulu tipa. Sadi azalaki mobali kitoko koleka bibali nyoso na Israël. Alikuya mwanaume mzuri kushinda wanaume wote katika Israeli. Mais le jour ya liwana ye, Lakini siku ya kufa kwake akufa na terebent. anakufa kumuti ya Terebente. Terebent ye azolekana na milena ye na kati ya terebent ya nzeta terebent. Wakati anapita wanyama wake mwile ndani ya Terebente. Suki na ye ekangami na ba branche ya terebent. Na nywele yake na jama kuile mamiti ya Terebente. Suspendue entre le ciel et la terre. Anakuya mwenye kusimamishwa kati ya mbingu na bulongo. Mutu moko ayebisi Joab. Mtu mwana anamwambia Yoabu. Absalom akangami na terebent. Anamwambia Absalom asa kujama uterebente. Ayebisi obobi ete pona nini? Asa umonjwa nini? Abiso ko bobaka na ngana futombo. Asa kwa ulimwengu anakupatia. Abi atana bomaka yo lobe lo koteka nongai. Asema kama ilimuua ulifaa unyujisha. Parce que Absalom Joab marchait avec les 10 hommes. Juu Joab alotema bantu 10. Azai kotabola na batu zobe banotabola bango pour la bataille. Pona okende ko luka Absalom aboma Absalom. Araza utema bantu 10 ndio utafuta. Oh, le véritable Joab qui marche avec les 10 hommes, c'est Moïse qui avec les 10 paroles de la loi. Ule Yoabu akwenda tia bantu 10 na kwa ni Musa na misemo 10 ya sheria. Voilà pourquoi tango amoni ya kangami entre les cieux et la terre. Joko wana wakati anamwona sasa kujama kumuti Abeta ye 3 javelots. anamupika mazavelo 3. Oh, javelot ezali lance mais sous forme ezaka mutu nango songe mais mulai na ba Jeux olympiques hein. Ngona mutu azo ya mbangu na nzete mo mulai abwaki wana yango ne javelot. Javelo inakalaka kama mshale mai inakuwa na kilefu kuyulu. Babeti yango 3. Anamupika 3. Akufi. Anakufa. Oh, les 3 javelots représentent ba 3 clous au babeta ngo Yesu nekulusu. Ile mazavelo 3 na ushaka misumari 3 anampea Yesu msalaba. Oh, qui l'a tué? Nani muua? C'est Joab. Ni Joab.
C'est Moïse qui a tué Jésus. Ni Musa alimua Yesu Kristo. Avec les 3 clous frères. Na misumari 3. Avec les flèches frères. Voilà pourquoi Job azoloba. La souffrance de Job. Mateso Ayubu. Azobenga ngonde les flèches de tout puissant m'a percé. Unaita usani mishale wa milele ni twanga. Ça veut dire Job azobenga souffrance de ezalaka nde ba flèche. Ayubu unaita mateso yake yalikuwa ni mishale. Voilà pourquoi la souffrance de Jésus sur la croix. Ndio kwa maana mateso ya Yesu. Ezalaki nde ba flèche Job abeta ke frère. Mishale banamupiga. Na ebisio solo. Mimi nakwambia kweli. Yesu ya katolika azaka ndoki. Yesu wa katoliki ule ni mlozi. Parce que Yesu wa katolike babaka ene ekulusu bakanga basinga awa na libaya. Yesu wa katoliki wamfungaka hapa na milana. Et puis ça omoni bachene ekulusu bazwaka libaya moko bachene se makolevani likolo libaya wana. Kaka kitu hapa chini yake ndio mikulu. Ah, ça veut dire Yesu wana azali soutenir na basinga na libaya soutenir kapona ya souffrate. Yesu ana souffrate. Ule Yesu abi barimokia mankama mubambe na kakintu ndio kausha. Mais Jésus a Bible. Yesu Kristo Biblia. Et l'eau suspendait na libaya na quoi ça seulement les 3 clous. Ile vitu vishabisha msalaba wote misumari 3. Ça dit alekana souffrance mtu mota koleka nango frère. Pita kubateso mwa ile mtu sasa upitia. Parce que c'est toi ba beta Yesu. Ndio ile mswala mufika. Ezalaki na capacité Ilikuwa na uwezaji ya kokota musapi na lidusu wana. ya kuweka tundu mkono. Musapi ya mutu ekoti na lidusu. Ile mtulula mutu tengi. C'est que ezali clou eza ta zéro te. Ni kusema ilikuwa mswala haina hata zero. Ça dit clou wana ezangi numéro. Ni kusema ile mswala ilikuwa sana. On va mettre ngo Yesu na moko. Ayebisi Thomas. Anaambia Thomas. Soki kota musapi na yo. Kwa nini unatolea kwa? Ça dit musapi Thomas eza na facilité okota. Kusema ile kala. Ça dit Jésus alekana souffrance extraordinaire. Ni kusema Yesu alipita kwa mateso. Mais partout. Lakini fasi. Il dit. Anasema Père pardonne-les. Baba ubarumike. Car ils savent pas ce qu'ils font. Abajue wanatenda. Est-ce que madame? Créateur atali ba créature ne ba osala ye. Mumbaja anangalia biumbe bila Bato alesa, bato atambusa afungola miso asala nyoso. Bantu alifungula aririsha, watu alifungula macho. Soki na créature asali créateur bongo. Kama kiumbe yafanya bongo créature na créature ba osala ndeni. Lakini ile kiumbe atafanya naje? Soki na créature asali créateur bongo. Kama kiumbe yafanya mumbaja. Bongo créature na créature. Sasa kiumbe ya kiumbe. Ya wana soko moni atande kwa zo fingo azo sala comprendre que dans l'homme il n'y a pas le bon. La kauna mtu ana uchambula kutukana sema ndani ya mtu amna kizuri. Le seul bon c'est Dieu lui-même. Mzuri. Voilà pourquoi quand Jésus même a porté ce corps. Kwa maana wakati Yesu il dit pourquoi vous m'appelez bon? Parce que mon toit la tinzo ta rose à la bonne frère. Parce qu'il était venu pour sauver. Ayaki ne kolata péché à batu. À ce moment là rose à la bonne frère. Voilà pourquoi tant qu'on va condamner que c'est un criminel. Jésus a compris que ces gens ici ils avaient raison. Parce que la lèpre et l'humanité qui le colonne. Il est devenu impur à cause de toi. Pour que yo bonga. Voilà pourquoi tu as simba que Jonathan, c'est le corps. David, c'est le Christ et l'esprit. Et Jonathan okufa, et David a okufa. David il restera vivant. Et l'esprit qui va rester vivant va chercher la famille de Jonathan. Et la famille de Jonathan c'est Mephibosheth frère. Et ceux qui l'ont dit en c'est le bolam, ceux qui sont des oiseaux c'est le bolam. C'est à cause de Tata Jonathan frère. Yango azongi sela yo bashana onyo so pedra ki. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que simba que la chambre haute. C'est tout un corps. Oyo l'esprit eko fana na kati. Ndeto la baki ete pour que cette femme soit fécondité. Il fallait qu'elle soit visitée par 3 personnes. Élisée, Géasi et puis chambre haute. Parce que la chambre haute c'est toute une personne hein. Bato biloko misato yo nde sala que la femme azwa mzeni. Ni vitu vitatu vilifanya mwanamke apate ujauzito. La ndanga très bien. Unifuate vizuri. Évangile est évangile la folie frère. Hii injili la injili bazimu. Ah, c'est évangile la folie. Ya la injili bazimu. Élisée c'est le père. Elisha ni baba. La chambre c'est le fils. Na chumba juu na kwa ni mwana. Et Géasi c'est l'esprit. Na Géasi na kwa ni roho. Est-ce qu'on a malin? Landa bien. Fata vizuri. Et puis baradete ya lukuta. Ya toasa bongo.
mais ça solo tant osala ba démarche bimalako solo frère ya mona bato bazangi Saint-Esprit on vous embrouillez les gens frère et puis on est dans kosa mais tant ovanda okumisa non mes frères asolinga malam OK. Ça veut dire, pour que moi ça soit zemi, il fallait que 3 personnes baya ko visiter. Yagoto Simbaki na Genèse 38. Tamar. Avant Jida bimanaye. Aebisie nanu eloko nini yo sengolo pesa ngai. Alobi na opesa son taba. Na otinde lao. Abino ava yangwe ya. Pesa nga biloko misato. Jida pesa ye biloko te na sima ya kobima na pesa avant abimana ye. Yuda askulete de bintu bitatu kisha kutoka nani kabla atoke naye. Apesa ki ye bateau. Anamkaburia bakora. Caché. Ile chapa. Na cordon. Toutes ces 3 choses étaient dans Jida. Est-ce que madame? C'est-à-dire en réalité c'est Jida qui a place na ye. Mais tant que Jida a place de faire en opposition et biloko misato. Tant qu'on a su 3 choses. De Jida pèse semence. La nanga très bien. Ça veut dire les 3 choses ici, elles ont même la fécondité na kati moi parce que Tamar azalaki stérile. Tamar azabotate. Ni kusema ebintu bitatu biko naleta uzao nana mwanamke ndu Tamar alikuya tasa kwanza uzao. Est-ce que madame? Ça dit les 3 choses on fallait qu'il y a kolongola stérilité. Kusa ibili bintu bitatu mutoshe utasa. Oh, bâton toloba qui ezali le père, c'est l'autorité. Bakora nani madaraka ni baba. Le cordon c'est le fils. La cramoisie, fille la cramoisie, le fils. Le sang. Et toloba qui que le cachet, c'est l'esprit. Association à madame. Nazo bakisa encore ba témoignage parce que les témoignages de 2 de 3 est vrai. Tosimbaki na Matthieu chapitre 13. Tolobaki par rapport il y a 4 terres. Première terre, première partie à terre, et juste semence nanzela. Bandeke baye bali yango. Deuxième ezali rokaye. Moye bimi tumbi. Troisième ezali Banjoube. 4e bonne terre. Tanga écriture bien. Totanga ce écriture. Aujourd'hui Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 8. Un autre parti tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain pour la 100. Ça dit un grain 100. Les abonnés. Hein? Et un autre 60. Ça dit un grain moussousou. Et puis 60. Et un autre 30. Ça dit un grain moussousou. Et puis 30. C'est ça non? Balobi te que les grains n'a plus rien là. Balobi grain moko. Ça dit grain moko bimisi 100. Grain moussousou bimisi 60. Grain moussousou bimisi 30. Évangile éternel était à Ramakamboy. So que pas groupe de prière. A oluka place bazo ba Jésus guéri. Jésus sauve. Allez, on va dire que ça la démonstration. So ba combien wa? C'est le côté. So ka makambo bomba dia. Aso madame, ça dit ba grand misato ezo quoi na bonne terre. Bonne terre. Ndezo produire.
tolobaki boye na Jean chapitre 12. Tulisema hivi Yohana sura 10. Le grain c'est une personne. Mbegu inakuwa ni mtu. Grain ezalaka mutu. Na mbegu inalala ni mtu. Jésus alobi yango. Na Yesu alisema na tango ba grec baaki koluka ye. Wakati wa Greek abiso ki grain ya blé kwei na mabele te o produire te. Asema kama mbegu ya ngano ayanguke ndala udongo. C'est-à-dire les grains eza mutu. Ni kusema mbegu kwa mtu. Tango tozozwa les 3 grains. Wakati tunabeba mbegu tatu. Eza nde 3 personnes. Inakuwa batu tatu. Azoka madame. Amen. Eza nde batu misatu. Inakuwa batu tatu. C'est-à-dire soki batu misatu ba eko visiter la terre. Kama hawa bantu batatu la terre est coproduit. Na udongo itazaa. C'est-à-dire les 3 personnes ba kopesa la production na terre. Sasa hawa bantu watatu waleta uzao ndani ya udongo. Voilà pourquoi toloba ina la première partie. Njoko watu tulisema ukifanya le chiffre ça est Abraham. Ile namba 100. Parce que Abraham abotaki Isaac na âge ya 100 ans. Ibrahim alimzaa Isaka na miaka. Le chiffre 60 eza Isaac. Na mbegu ya 60. Isaac abotaki bana na mibale Jacob na Esau na âge ya 60 ans. Isaka azala batoye bawiri na miaka 60. Et tu expliquais que le chiffre 30 ezali Jacob par Joseph, parce que Joseph na Égypte na Genèse 41 a tellement liboso a Pharaon bandi interprétation na âge à 30 ans. Tulisema ile miaka 30 kwa ni Yakobo kupitia Yusufu njoo na miaka 30 ya shambele ya Farao. Neto expliquer que la bonne terre o ezali na batumisa tu ezali na fécondité na bénédiction, c'est aussi l'église. Tulisema udongo mzuri inakuwa na mambegu tatu inakuwa na uzao nayo inakuwa kanisa. Ndesika nkolo lobi là où 2 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Njoo pale Bwana alisema fazi wawili wala watatu wanajikusanya na kwa kati yao. Est-ce que madame? Ça dit la bonne terre ils ont produit. Sasa udongo mzuri unazaa. O ezana Abraham, Isaac na Jacob. Ila kwa na Isaka, Ibrahim. Yango ni la bonne terre. Ndio inakuwa udongo mzuri. Est-ce que madame jusque là? Ah. Tozo avancer. Tunaendelea. Tolobi boy. Unasema hivi. Tolobi ke soko zui les chiffres nyoso misatu. Unasema kama unabeba ile manamba tatu. Soko sangisa ngo bimisa yo 190. Kama unachanga itatosha 190. Est-ce que madame? Et on peut ça 190. Ile 190. Les 190 tozolo bake ezalinde Abraham na Sarah. Tulisema 190 alikuwa ni Ibrahim na Sara. Parce que Sarah azwaki fécondité na 90 abotaki na 90 Abraham abotaki na 100 ans. Sara alizala mwana na miaka 90, Ibrahim alizala na miaka 100. Nazoke ne malembe pour comprendre gai. Nazoke ne malembe. Parce que les 3 grains ça marche ensemble avec les chiffres 190. Nous sommes en parce que c'est les chiffres de la fécondité. Est-ce que madame? Tozongi sikoyo na Genèse 18. Na Genèse 18. Abraham a monaki 3 personnes. Les 3 personnes qui ont visité Abraham, c'était les 3 grains. Bayaki na objectif nini? Bayaki na objectif ya kopesa fécondité na ndako Abraham. C'est-à-dire soko yambi bato misato okozwa lipamboli. Ni kusema kama unapokea hao watu batatu utapata baraka. Stérilité molongo na kati nayo. Ile utasa yatoka ndani mwako. Ndege moko na Tamara azwaki 3 choses. Mfano moja ile Tamara alipata bibi. Elongoli est stérilité. Inatosha butasa ndani. Mais na avancer encore. Naendelea kusema. To avancer. Tunaendelea. Laban apimelaki Jacob salaire nae. Laban alimkataria Yakobo mshahara yake. Tango Jacob asisi msala. Wakati Yakobo anashaka. Efalaka futa ye. Ilibidi amlipe. Afuti ete. Ashimulipe. Sikoyo Jacob a réclamé. Ndio sasa Yakobo analomba. Bayokani. Banasumburia. Abi banyama nyonso ezali tachete marketé ekozala yangai. Asabale ezali futa yangai. Kuya na tache na ile market ni bangu. Aso madame. Mais ekozala marketé te tachete te ekozala yayo d'abord. Watakuwa marketé watashite watawani. Sikoyo efalaki Jacob aluka biloko ekopesa production na banyama wana. Ibidi Yakobo atafute bintu vitaleta uzao. Jacob akekozwa 3 sortes nzete frère. Yakobo atafuta. Aisa ki okosepela. Akekozwa 3 sortes nzete. Ana baba bintu vitatu ya bintu tatu ale tatu ya muchi. 3 nzete michi tatu apiko
atikoli yango poso nyonso anaitosha ngozi yote, atia yango na George esika bampate bamelaka mai. anaweka pazi nkonde ya kunyaka maji. Tango bampate bazokota chaleur, Wakati bazomela mai mélanger na 3 bois, wakati wanakuja maji na kutana miti tatu, bazozwa vie. banapata uzima. Est-ce qu'on a malade? Unafuata vizuri. Ah. Or en réalité les 3 bois là, Japo ile miti tatu et par la mutu mon frère. inasema mtu moya. Voilà pourquoi dans Abraham, Njoo kwa Ibrahim. tango azana kati ya tente, Wakati kwenda na hema, azomona 3 personnes. ana watu tatu. Mais tango azobima na tente, Lakini wakati atoka na hema, amona mutu moko. ana mtu moya. Est-ce qu'on a malade? En réalité les 3, Kwa ukweli wale watatu ils ont belendé mutu moko. inasema mtu moya. Est-ce qu'on a malade? C'est-à-dire Abraham na kati ya tente. Nikusa Ibrahim ndani ya Oh, les hema. frères Paul a dit que la tente c'est tout un corps. Japo ndugu Paulo, Si quelqu'un est charnel, kama mtu yuko azalo na kati ya tente frère, ndani ya hema, akomona banzambe bazaka misatu. atona mamuwe wa Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mungu Baba, Mungu Nyonso omoni bazoteya banzambe baza misatu. aba watu Ce sont des charnels. watu ba mwili, Bana na kati ya tente frère. ba mwili bapagani. Nanu bamoni lumière te. Abaona nuru. Parce que kobima na tente eza komona lumière. Nikusa kutoka ndani ya Soko omoni lumière nzambe misatu bakoma moko. kama unaona nuru ba Olia loba mes seigneurs, akoloba mon seigneur. aseme ba Bwana. C'est parce que tu as vu la lumière. Okobima na kati ya tente ezali koloba kolongwa na position ya charnel kozala nomi spirituel. Japo kutoka ndani ya hema ni kusema toka mwili unakuwa mtu wa Mais remarquez aussi, tazama. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Les diables, Ibilisi, diable, shetani, je précise diable, ibilisi. je précise encore diable. Mimi nasema vizuri shetani. Ayebi ke nzamba azalaka kaka moko pe alengaka. Anajua sasa Mungu akalaka ni mmoja sasa atemekaka. C'est ce que Jacques dit. Njoo ile Yakobo anasema. Quand Jacques parle la première fois et les œuvres. Wakati Yakobo asemezea mambo. Alors alobi ke les diables ayebi ke nzamba azalaka moko. Asema ndemo anajua kusema Mungu akalaka moja. Pe alengaka. Ça dit soko memeli diable liteya ya trinité. Diable ayebi trinité te. Kama unamletea shetani ile mahubiri ya Mungu watatu asijue. Diable ayebi trinité te. Shetani asijue. Oh, mais c'est écriture. Inakuwa andiko. So totanga te. Tuisome. Jacques akosaki. Yakobo Irlanda. Pour alors ndimaki ba apôtre bakosa ite. Njoo mimi na limiaka sasa Ba apôtre bateyaka solo frère. bana biba ba mitume bana obila. Tu as écriture frère. Tunabeba andiko ndugu. Tu as verset 19. Tunabeba mstari ya 19. Jacques 2:19. Yakobo sura 2 Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Unaamini kusema unakuya Mungu moja? Tu fais bien. Unafanya vizuri. Les démons aussi le croient. Mandemona nayo inaamini Et aussi, ils tremblent. na watetemeka. C'est ça, non? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Unaamini sasa Les démons aussi le croient. unafanya vizuri, mandemona nayo inaamini Et ils tremblent. C'est-à-dire, les démons, mandemona inaamini kusema Mungu. voilà, Moukolo, Jésus a dit que diable que tu ne tenteras jamais le Seigneur ton Dieu. Diable a discuté très bien. Diable peut comprendre que ça c'est le créateur. Njoo kwa maana siku ibilisi alimutante Yesu Kristo pale Yesu alimwambia sema hautajaribu Mungu wako asikubishe. Est-ce que madame? Amen. Et le diable a dit que je suis devant le créateur. Na shetani anaamini kusema kumbele. Si le diable a kamwa kabatu nyoso bate avec banzabe ba misatu. Na diable azo kamwa. Shetani anashangaa kama watu wanahubiri wala Mungu watu. Diable pesa bingana za nga mtu alukuta. Shetani asamia ala mtu wa Mungu. Na kosaka. Mimi alandaka. Mais à ce qui concerne la lité yoyo. Hii mahubiri. Hapana. Oh yazana lukuta koleka ngani. Wabiso ki mtu akobi na lukuta koleka diable c'est grave. Unaweza kumta wana bon shetani tena kwani ya nguvu kabisa. Est-ce que madame? C'est dit diable pesa zo kama bizabi. Ngana hivi kazaka boko. Shetani sasa mimi naanza ala Mungu moya. Mais les diables azo kama butozo bebe bazabe ba bisatu. Shetani washangola mtu sasa Mungu basi. C'est parce qu'ils ont baza charnel. Ndio kwa watu wa mwili. Est-ce que on évite que Jacques Azolo ba que faut que luka la sagesse est d'en haut? Mujua kusema Yakobo anasema bila utafuta hekima ya juu. Parce que la sagesse de la terre aussi existe encore. Njoo hekima ya ulimwengu na l'enseignement démoniaque est aussi. ile mafundisho ya shetani. Est-ce que madame? Ça dit dire que nzamba azalaka misatu c'est diabolique. Kusema Mungu ala watatu alaka ni kashi. En réalité les trois bois
Kwa ukweli ile oyo ezopesa fécondité, ezopesa vie na babibwele, ile unaleta uzima wala uzao kwa ezalaka nde Yesu Kristo. inalapa Yesu Kristo. Parce que Jésus na ye moko azalaki misatu na kati na ye. Yesu Kristo ndani mwake alaba watu watatu. Voilà pourquoi avant nzete bakomisango usage ya babibwele fona lo balongola ngo poso frère. Njoo kwa maana kabla ile miti baitumie kubanyama inabidi batoshe ile ngozi. Et alobaki soki bakosala na bois verbo ibongo bois sec. Alisema kama wanafanya muti mbichi hivi. Ah, ça veut dire Jésus azalaki le bois vert. Ni kusema Yesu Kristo wale Oyo ba déshabillaki yeye alitosha manguo pour que akoma eloko bampate soki basangisi na mai bampate bazwafi. njoo akuye kile kintu kama kichanga mu maji na njoo bakondo apate uzima. En réalité tango bibwele bazomela mayo ezali mélangé na trois bois bakomi une lettre. Japo wakati kondo inakuya maji yenye kuchanga na ile miti tatu inakuya barua. Voilà pourquoi les tachetés rayés marketés, Bana nakuya tachete re na ce sont les écrits et comment mina une lettre frère. inakuya ni maandiko inaandikwa kwa mkanda. Ce sont les bonnes œuvres de la parole. Inakuya ni matendo mzuri ya neno. Mutu nyonso azozwa vraie parole frère. Mtu wote wapata neno ya kweli. Il faut batu batanga bonzambe na nzoto na ye. Inabidi bantu baone bumungu akomi une lettre de recommandation. inakuya barua. Ata biso tokoma bisika nete Yesu akomi bisika wana il nous témoigne nous. Ata fasi atufike fasi moja hivi yeka anafika. Il témoigne la parole que nous avons. Analeta ushuhuda. Parce que le frère Paul azobenga bandeko correct que vous êtes une lettre. Ndugu Paulo anaita ba Kristo ba Korintho sema anakuwa mkanda. Écrit par notre ministère. Inaandikwa kupitia Ndenge tote ya bino boye toza boza balettre tozokoma makambo nzambe likolo na bino. hivi tu na ubi tunakuya tu unaandika mambo ya Mungu. Votre comportement, votre manière de vivre, tu es en train d'enseigner les autres. Ile tabia yako mfano ya kuishi unakuwa unafundisha watu wengine. Ba marketer m'acheter, marketer t'acheter rayé. Bale ba marketer tachina reye. C'est aussi le sceau du Saint-Esprit. Inakuwa nayo inakuya nayo piki. Ça doit aller muto yo déjà kolo asele yo. Ndio sana kwa ule mtu Mungu asa kupika chapa. Milebo ya bonzambe na kati na yo. Ile maalama ya Mungu ndani mwake. Okopengwa alisute. Au utapoteaka. Est-ce wala na malam? Remarquez ceci. Tazama hiyo. Ces trois personnes, ces trois grains, Watu watatu mambo utatu. elles ont représenté kaka batu bisatu. Inaonyesha baba. Elles ont représenté kaka mutu boko. Inaonyesha baba mtu mmoja. Voilà pourquoi Njoo kwa maana Abraham azoyebisa l'Éternel. Ibrahimu yako na mambo ya milele. Nayebi kolekani kaka apolia. Asa na Yesu alipita nje ukuri. Zela na memela yo le morceau ya pain ko fortifier ton cœur. Chunga nikupatie kipande ya mkate ndio. Erake pa Sarah. Ndana moyo. Aebisi Sarah. Wakati na wakati. Soit mesure ya farine. Asa beba kipimo ya unga. Salango gâteau. Fanya mkate. Ah, ça veut dire les trois mesures ya farine. Ni kusema ile kipimo tatu ya bunga. Et du msa gâteau moko. Yatoshaka mkate moja. Est-ce que vous l'avez mana? Ça dit les trois mesures ya gâteau ya farine frère. Ni kusema bila ile kipimo tatu ya bunga. C'est la loi, le prophète et les psaumes. Inakuya mana. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Inakuya baba. Et ko bibisa kaka gâteau moko Jésus. Itatoka pa mkate moja mta Yesu. Parce que Jésus nazalaka tata. Yesu ndio alaka baba. Jésus nazalaka fils. Yesu ndio alaka mwana. Jésus nazalaka le Saint-Esprit. Yesu ndio pa yeye ndio Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi. Ndio kwa maana Aebisi Pierre. anaambia Petro. Aebisi azoyebisa bango nyonso. Bana ba Pierre bango nyonso bafandi. Anaambia bote Petro vya soka. Pierre mukolo ya Jésus. Petro mkubwa Yesu. Bazoyebisa ebuye. Anaambia hivi. Na otika bino ba orphelin te. Nitavista meacha baya. Pierre a discuté te. Petro ashikubisha. Aba yo komo yo yesi mananga otika nga orphelin de. Wewe unakuwa kisha mimi utasema. Parce que tata mutatika ka ba orphelin. Ula achaka baya tima. Ah ça dit Jésus tanga zo bala bango tant que leur père. Ni wakati Yesu anawaambia vile kwa sababu baba yao. Na otika bino ba orphelin te. Tabata baya tima. Voilà pourquoi moi ça otanga bakila pendant tout ça. Ndio kwa maana ule mwanamke anavuya damu. Jésus a dit ma fille. Asema binti wangu. Ta femme t'a sauvé. Imani yako. Ah ça veut dire Jésus il était le père de cette femme. Msema Yesu alikuwa baba. Voilà bengi ma fille. Anamuita binti. Ah ça veut dire Jésus il était le père frère. Yesu alikuwa baba. Est-ce que madame? Il était le père. Alikuwa baba. Il était aussi le fils pour venir sauver. Alikuwa mwana ndio kuokoa. Parce que le fils c'est l'œuvre de la rédemption. Juu mwana anakuwa ni kazi ya ukombozi. Et après il dit Na kisha anasema je vous abandonnerai pas, je vous délaisserai pas. asema sitawacha. Je serai toujours avec vous Mimi nitakuwa na mweye jusqu'à la fin du temps. mpaka mwisho wa. Mais à Zolobake, Anasema il faut
nakende mpo soki ngai nakei te mosungi akoya te. Inabidi mie nyende kama shende ule msaidie Ah, ça veut dire il parlait de sa mort. Soki akufi te Saint-Esprit akoya te. Unasema kama si akufa. Mais il dit ceci maintenant. Anasema hivi. Dans peu d'ita bomona ngai te. Wakati roho mtanyona. Dans peu d'ita bomona ngai. Wakati roho mtanyona. Ça dit soko yebi ko rassembler ba écriture ôtée par le Saint-Esprit obungi. Ni usema kama ya kuchanga maandiko tatu. D'autant que Jésus ba que dans peu d'ita bomona ngai te il parlait de sa mort. Wakati siku ya sema wakati roho mtanyona. Dans peu d'ita bomona ngai il parlait du Saint-Esprit. Wakati roho mtanyona na usema njoo roho. Ça dit c'est Jésus qui est le Saint-Esprit frère. Kusema ni roho mtakatifu. Voilà pourquoi dans Matthieu 28 njoo kwa Mathayo. Tango Pierre Jésus a dit que non allez bon baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Wakati Yesu anamwambia mwende na mkabatize. Ezalaki likukuma. Ilikuya ni Parce que le Saint-Esprit n'a noyé quitté. roho mtakatifu ilikuwa ya. Mais tango Saint-Esprit aye. Wakati roho mtakatifu anakuja. Atei Pierre. Anamhubiri Petro. Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu C'est Jésus. ni Yesu. Amen. Est-ce qu'on en a madame? Amen. Amen. Ça dit 3 mesures à gâteau. Ni kusema vipindi Et tatu. 3 mesures à farine. Vipindi tatu ya Et bunga. obimisaka gâteau moko. Yatosha mkate moyo. Voilà pourquoi Ndio kwa maana les 3 grains ile mambegu tatu. ezalaka ensemble avec les chiffres 190. Nalaka pamoja ile na. Parce que yango ne ont produit les chiffres 190. Yote yatoa ile. Elles ont produit la vie dans la maison d'Abraham. Yeye alita uzao njira nyuma. Voilà pourquoi lik ezolo babo Jésus ezolo babo. Ndio kwa maana Yesu Kristo anasema hivi. Nandako moko Munyumba moja eza na 5 personnes. ina watu 5. Amen. Ndako moko eza na 5 personnes. Nyumba moja watu 5. Quand l'évangile est terminé, tu peux expliquer makambo frère. Paka injira bila kufasiri mama. Amen. Ndako moko eza na 5 personnes. Nyumba moja watu 3. Na ndako moko eza na 5 personnes hein. Nyumba moja. Sikoyo tant dans 5 personnes faut bakabwana. Inabidi wale watu 5 machani. 2 Bawili. bakena ngam na bango. Ndio ngambo yabo. 3 Batatu. bakena ngam na bango. Ndio ngambo yabo. Luka monter un groupe de prière. Tafuta mhubiri akikosa Expliquez biso eloko Jésus alobi. utufasirie kitu Yesu alisema. Biso était là. Ah, Frère, on va expliquer. Dans une maison 5 personnes. Mnyuma watu watatu. 2 bakena ngam na 3 bakena ngam. Watatu ndio ngambo wengine, watatu wawili ndio mwingine. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, cette maison, c'est la maison d'Abraham. Japo hii chumba ilikuwa ni chumba Ibrahimu. Parce que dans la maison d'Abraham, il y avait 5 personnes. Juu mnyumba Ibrahimu ulikuwa watu watatu. Abraham, Ibrahimu, Sarah, Agar, Ismaël, Isaac. na Isaka. 5 personnes. Watu watano. C'est quoi il faut bakabwana. Inabidi wakabaka. 2 bakena ngam na bango. 3 bakena ngam na bango. Agar na Ismaël bakena ngam na bango. Agar na Ismaili wanaenda ngambo yao. Abraham, Isaac, Jacob baipena ngam na bango. Ibrahimu, Isaka na Sara wanaenda ngambo. Oh, Abraham, Isaac, Ismaël, Abraham, Sarah, Isaac ezali nde Jérusalem et Dao. Japo Ibrahimu, Isaka na Sara na kwa ni Yerusalemu ya juu. Isa Agar na Ismaël c'est Jérusalem et terrestre. Agar na Ismaili na kuya Yerusalemu ya chini ya udongo. Est-ce qu'on a madame? Voilà pourquoi frère. Kwa maana mpendwa. Le tabernacle. Ile ema. Parvi à tabernacle ezalaki 100 coudées. Ile kipimo ya kiwanja ilikuwa ya 100 coudées. Parvi ezalaki 100 coudées. Ile kipimo ya sanctuaire on va bengi lié saint et sanctuaire donc ça veut dire tabernacle parce qu'en réalité les tabernacles ezalaka 2 pièces hein. Kwa kweli ema yana vipande viwili. Clôture na nde babengi yango parvi. Ni ukuta ndio haitaji. Ezalaka 100 coudées. Alaka na ile kipimo. Est-ce que soka na madame? Ezalaka 100 coudées. Alaka kipimo 100. Tabernacle yango moko. Yonye ema. Ezalaka 30 coudées. Inalaka na makude 30. Est-ce qu'on a madame? Voilà na tabernacle. Soko qu'est-ce qu'on a temple? Kona ndani ya hekalu. Sanctuaire. Ile sanctuaire. La maison. Ile chumba. Ezalaka 60 coudées. Inagalaka na makude 60. Est-ce qu'on a madame? Ça veut dire le tabernacle na temple elobelaka nde Abraham, Isaac, Jacob. Ile ema na ile mabifungo yake nasemezaka Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndesika nzamba akakokita. C'est là où Dieu toi se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Usafale wawili watatu wanajikusanya na kwa kati yao. Voilà pourquoi tozo simba que les Jérusalem est dao. Kwa maana wakati unagusa Yerusalemu. Là où il y a les 3 grands frères. Parce que les 3 personnes il faut babota kaka mutu moko eza Isaac. Inabidi bale bantu batatu bazale mutu wako Isaka. Parce que Isaac azalaka le
fruit, il y a 3 personnes. Isaka inalaka ile matunda wala matokeo ya Dieu a lobby, Nzaba lobby. Mungu anasema Je reviendrai mimi nitarudi l'année prochaine. mwaka ijayo. Sarah, ta femme, Sara mke wako aura un fils. atakuwa na mwana. Je reviendrai. Mimi nitarudi. Ça dit, bangono somi satouana baza moko, Wale wote watatu wanakuwa mtu. mais je reviendrai Mimi nitarudi l'année prochaine. mwaka ijayo. Sarah aura un fils. Na Sara atapata Te mwana. poser question. Tunapiga swali. Nani abota Isaac? Nani muzala Isaka? Abraham, Ibrahimu to l'éternel. wala wa milele. Ah, c'est l'éternel mutabota Isaac, frère. Wa milele muzala Isaka. Parce que, il mutalobit. Yeye alisema Abi, l'année prochaine, mwaka ijayo. à cette même époque, Wakati mmoja moja. je reviendrai. Nitarudi Sarah aura un fils. na Sara atapata. Baluka nzamba zonga, tikala omona na te. Bali tafuta Mungu kurudia bamuone. Mais kozonga ya nzambe ezande koya ya Isaac. Kurudia kwa Ah, ça dit koya ya Isaac ezande nzamba zongi. ni usa kurudia kwa Isaka na Mungu arudia. Est-ce qu'on a la malam? Ah. Est-ce qu'on a la malam? Amen. Ça veut dire yes olobi na oya. Yesu anasema nitakuya. Mais koya ezani ni yo il faut manifester la vie. Kule kwa kwake ni wewe uonesha uzima. Parce que dire ya koya eza inane. Jukumwa ile burefu ya kurudi kwake kwa mwaka. Mais c'est ça non? L'année prochaine à cette même époque. Wakati mmoja moja. Ça dit le roi Toza lelo le 6 hein? Vita kwa leo siku ya sita. Le 6 avril hein? Siku ya sita. Ça dit nakoya le 6 avril hein? 2019 hein? Kuya le 6 avril. Ah ça dit zemi ya Sarah ça ina ne frère. Usam ile mimba ya Sara ifa mwaka moja. Zemi ya Sarah ina ne. Ile mimba ya Sara ifa. Ah, ça dit Sarah robota soki ina ne ko ki frère. Sasa Sara atazaa paka mwaka moja. Nzo ne kobota tangu Sarah zobota mwana l'éternel aye. Ni kusema kama Sara anazala mwana nikwambia. Voilà pourquoi l'arrivée de Jésus pour ya kozwa mwana azwa biso to resabia ça ce qui te manifester la vie c'est aussi l'enlèvement. Ni kusema kuya kwa Bwana kwa Ibrahimu na kwa kurudi kwa Yesu Kristo wakati. Parce que l'enlèvement c'est manifestation ya vie. Ni kusema kunyanyuliwa inakuwa ni kuonesha. C'est l'arrivée du Père. Inakuwa ni kurudi kwa Baba. Est-ce que c'est malam? Amen. Amen. Voilà pourquoi ici la forme de distinction. Jo kwa maana alimwambia mwanangu Elisa Zolabane l'année prochaine Elisha mwaka à cette même époque wakati moja moja tu auras un fils. utapata mwana. Ah ça veut dire mwana wana c'est le Père qui revient. Ni kusema ule mtoto kwa ni baba anarudi. Est-ce que malam? Unafuata vizuri. Ah ça veut dire comment Jésus sur la terre Kumwona Yesu Kristo bulongo. c'était l'arrivée de l'éternel. Kwa ni kula kwa milele bulongo. Voilà pourquoi quand Jésus marchait sur la terre frère, Kwa maana wakati Yesu c'était l'éternel lui-même qui marchait sur la terre. kwa milele peke yake atema bulongo. Zamere muto yaki frère. Mungu alikuwa peke yake. Est-ce que malam? Amen. Voilà pourquoi nous conclure à cet enfant. Jo kwa maana Isha Oyo azobotama ule unazaliwa na maboko ya mama mumikono ya mama akokende na champ chez son père. atenda mushamba kwa Parce que ça na dire moi ne fa umena na maboko ya mama na ye. unakuwa kipande kimoja na Soka avandi tina ngoga moko cet enfant pusani na moi âge. ni kusema katika mama yake kama Maintenant akokende vers le moissonneur sasa atenda kwa vunaji auprès de son père. karibu baba yake Ake sani ni kuna. anafanya kule Il est en train de travailler frère. aenda kutumika Soka komi kuna anafia kule kuna nda rattraper malade. kule utapata magonjwa Ma tête. kichwa Akozonga sikoye pa mama na ye. atarudia kwa mama yake Ndesika okende kokufa frère. Kufia kule. Évangile est un peu sa solution à ma problème. Okay, njira moja La ya bamituna nyoso yo. Que le Seigneur vous bénisse. amen Tout est mis pour la prière. unashimama juu ya malombi. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.